Et puis il y a ses proches qui le décrivent comme quelqu'un de solitaire, de discret, de caractériel. Et les enquêteurs, depuis 24 heures, ont réussi à retracer également le passé de cet octogénaire. السلام عليكم اخواتاتي كي دايرين لاباس عليكم حنا ما لاباس والو شوف اش طرا هذا النهار في بايون حدانا هما. Alors, quelles sont les questions qui restent en suspens aujourd'hui? Eh bien, à ce stade de l'enquête et surtout des investigations, ses motivations restent totalement floues. Pourquoi est-ce qu'il a pris sa voiture? Pourquoi est-ce qu'il a parcouru 16 km avant d'aller tenter d'incendier la porte de la mosquée, de tirer sur deux fidèles, de prendre la fuite, de retourner chez lui dans les Landes? Plusieurs armes ont été découvertes au domicile et dans la voiture de cet octogénaire lors d'une levée de doute par le déminage et la police judiciaire de Bayonne. Et puis les enquêteurs ont également mis le doigt en tout cas sur deux faits. واش سمعتوا الخبر هذا النهار البارح الاثنين انا كنهضر معكم من لوتيغارون من عجان وهذا الشيء اللي طرا في بايون وانا ساكنه في عجان راني هذا النهار في بوردو كنهضر لكم من بوردو حتى لبايون 150 كيلومتر. شوف اش طرا خوتي انا نقول لكم اش طرا الراجل نتاع 84 عام مشى يدير العافيه في الجامع شافوه جوج بريكاتا اللي جاو يصليو المغرب تيغا فيهم راهم بلاساهم غراف. سمحوا لي ها الخبر اللي غادي نقول لكم نتاع هذا النهار. الراجل عنده 84 عام كان دار لاغير في الجزائر الجزائر كان فو ناسيونال لمن كيقولوا فو ناسيونال من هذيك نتاع لوبان ماري لوبان مي ما غاديش نقولوا كاع الناس تاع ماري لوبان كاع ما كيبغي راسيست نو مي هذا كان راسيست. قال لهم ما كنبغيش العرب اللي كيديروا الفونارات اللي كيديروا الجلالب اللي نشوف فيه نتيري فيه ولا سمعوا. Dans ce contexte tendu, le Sénat examine فرنساويين كيقولوا هذاك النهار تيغاو في السيناغوغ نتاع اليهود زادوا في ليغليز دابا في الجامع فاين راه حنا غاديين دابا فرنساويين كيطلبوا الله كيطلبوا الشعب غادي نعيشوا انسامبل. Que le port du voile n'était pas souhaitable dans la société, c'est aujourd'hui sans surprise rangé derrière la position de l'exécutif, celle de dire que malgré les polémiques actuelles, eh bien, il n'est pas question de changer la loi. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, a-t-il déclaré Jean-Michel Blanquer, faisant notamment référence à la loi de 2004 qu'il juge, dit-il, excellente. Écoutez le ministre de l'Éducation. La neutralité ne s'applique pas en revanche aux usagers du service public. Mais il existe une exception importante à cette règle. C'est celle prévue par la loi de 2004, dont j'ai souvent dit qu'elle était une loi excellente. Cette loi étend cette neutralité aux élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées. Elle est une de nos grandes réussites. La question est donc de savoir à quelle catégorie appartiennent les parents d'élèves qui viennent accompagner les sorties scolaires. Doit-on les considérer comme des usagers ou doit-on les considérer comme des collaborateurs occasionnels du service public? La loi qui interviendrait en la matière irait au-delà du nécessaire et elle aurait des effets contre-productifs. Et Jean-Michel Blanquer, tout en faisant un plaidoyer pour la laïcité, a donc rappelé que selon la loi actuelle, les accompagnants scolaires ne sont pas fonctionnaires et ils ne sont donc pas soumis à la neutralité, de quoi tendre dans l'hémicycle les sénateurs LR qui pensent justement le contraire. Ils pensent que les accompagnants scolaires sont des collaborateurs bénévoles du service public. Merci Julia, avec Antoine Corvère pour BFM TV. Cela reste très compliqué cet après-midi du côté de la SNCF, seulement 34% des trains. Voilà, هادشي اللي كنقول لكم اخوتي ولا فهمتوا شي حاجه في الخبر فهمتوا ولا ما فهمكمش غادي نفهمكم. يمكن ما هضروش في هاد الامومه هادو مي كيقول لك اللي كيمشي كيقولوا المراه مشات تجيب ولادها من ليكول صوروها داروها في الجورنال مي كاين اللي داكور كاين كي لي با داكور. دابا قولوا لي يا خوتي نتوما في بلاصتنا اش غيديروا؟ فوالا دابا غير يخرجوا واحد يشوفوا فوناره كيوعطيوه باليد. دابا
هاد ولاد الحرام، هاد البوازون اللي جا لينا، مر علينا العشاء. نقول لكم اخوتي نيشان، هاد عيداش ولا كسبي اتصلت باباه، هذا اللي مر علينا العشاء. دابا حنا واخا درنا الفناره نخرجوا شغلنا، كيقولوا لنا ها هما اصحاب الاسلاميست، ها هما اصحاب اسلاميست. حنا باش غادي نقول لكم، انا نقول لكم اللي عايش راه واكل وشارب، ما كيديش ما كيشوفش الخبر، راه ما رد الخبر والو. حنا اللي رحنا كنشوفوا اش طرا في الخبر، راه حنا كنحسوا بالله بالحقر. الناس شوفوا ديروا راه هما ما كيقولوا لكمش